Kumpiyansa sila eh. Kaya yan. Hindi, wala lang po. Persahin mo nila. Kahit percent nila kung lagi nakakashoot, wala din. Depende talaga. Oh. Oh. Ay, patay na naman! Ayan lang tumitira oh. Oh. Iba yung isa pang nos-nos na ano ah. Same bro. Okay pa. Go, 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 go! Kain na. Bas. Persahin niya di mamamuhay. Ha? Dito na yung persahin niya. Oh. Oras 52:45. Oh, yari. Yun lang. 55:45. Sampuan naman. Nakakaganti, yun ang mahirap. Oh. Ang ganti, tres eh, ano? Oo, tres ka agad, no? Dapat kanina pa nila kinana, yan o. Pag mix match, bigay na. 55:47. Favor of Borja. Oras 8 minutes 30 seconds. Basket. Lagi nakakaganti. Patuto kayo na, pre. 57:49. Tatay. Nakakaganti. Laging ganti. Oh. 59:49. Ay, hello. Challenge nyo! 59:51. Drop. Huli. Good, good. Oh. Still pa. Time out, magsuwa ka. Time out. Step back pa si kuya oh. Rep, time out. Tapos. Time out, time out. Time out. Round. Yan, ulit. Susunod. Yan. Oh. Ayun, may tumaas. Yan. Oh. Huli. Huli. Pasok yan. 53:62. Ganun ulit. Oh. Tropa. Oh, yan. Guzman. Oh, grabe oh. Huli. Ato. Time Time out, rep. out daw sa kabila. Nice pass. 6 minutes. Sige na! Ato. Baba! Baba! Ano kayo dyan? 62:57. Anim na lang. Palo ka. Lima na lang po ang lamang. 62:57. 5 minutes. Yan. Oh. Stepping. Line tayo. Sayang. Round ball. Pasobra ng atras. Nag-iinit yan eh. Ayan yun ah. Big 60 to 60. Low. 5 minutes exacto. Dalawa na lang po ang lamang ng Borja. At nagsaseryoso na ang crowd. Ayan na po. 43 seconds. 62-60.
Jeff, piso-piso. Ha, dalawa. Nagtulungan eh. Ayun na, naghataw na si ano. Naghataw na. Basket, 66-60. Umataw na. Basket, 66-62 in favor of Borja. Oras, 4 minutes. Pasok yan. 66-65. Isa na lang po ang lamang ng Borja. JP. Ato. Basket. Lamang na po ang round. 67-66. Oras 3 minutes 15 seconds. Tatawa-tawa ko si Manoy ba? Foul. Ball. Huli. Yep. Basket. 69-66 in favor of round. Oras 2 minutes 50 seconds. Wala pa rin. Same ball. 69-66 favor of Proud. Diretso po. Basket. 69-68 in favor of Proud. Lakas maglaro ni Isip ah. Isip ba yan? Ah. Jeff. Wala. Blue ball. Ay, white ball. Third quarter, blue ako naglabas. 1 minute 50 seconds. 69-68. Oh, bigay mo dito kay Isip. Yan. Nice fake. Nice pass. Oh. 70-69 in favor of Borja. Uy, ganda ng laban. Nako, yari na to. Okay, kaldagin mo. Ay, Foul. kaya. Ingat, ingat. All 70. Akala niya kasi lalayo din. Kaya din sa Oras 1 minute 13 seconds. 71-70. Favor Wait lang oh. Isa lang lamang oh. Huli. Sakto. Basket. 73-70. 1 minute. Grabe. 50 seconds. Yari. Sabay. Nice fake oh. Hindi binigay. Hindi pinasa. 35 seconds. UF. Playground foul. Apat. Last ball possession ko. Oh. Basket. 75-70. Matinig si Rep. 30 seconds. Dalawang technical, wala na. Oh. 24 seconds. Seconds. 10, 9, 8, Dali pa oh. basket. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sayang, muntik pang madalawahan.